ବାଲେଶ୍ୱର ସର ଚିଲି ସ୍ପାଇସି ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ନାଁ ହେଲା ମଧୁସୂଦନପୁର। এই ମଧୁସୂଦନପୁରରେ ପୁଲ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଛପୁଲିଆ। ଏ ପୁଲରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପାଣି ଯାଉଛି ଭାଇ, ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି କେବେ ପାଣି ହୁଏନି। ଏ ପାଣି ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ପୁଲ। जदि पुल से करुँच आउ टे बड़ करते भल होता कहीं एई नई बाटे चारिआडू पानी आसूची जमीक सर पानी दईसड़ा पानी जगन्नाथपुर मंगलपुर आपणकर आसी जाऊँगी सेपटे जो पहाड़ एरिया जी पानी सब यपट दे पास करे तो पानी गुड़िक पास करूनी जामी हो आउ जो मैंने सब तला पकईले भाई मैंने से पूरा बुड़ी जाइए टोटाल देखा होनी चाषी मानकर पाखापाखि समस्त क्षति आपण देखिपारे भयंकर भाव में ये पानी चलुची। आपण मतामत टिके कमेंट बॉक्स रे दियंतु।